қазоқистон филме сохтааст дар бораи Томирис маликаи Масагетҳо бо ин мазмун ки Томирис ба ақидаи қазоқҳо гӯё маликаи онҳо будааст. аз ситами Куруши Кабир ба дод меояд ва муқобили ӯ мубориза бурда шӯриш мебардорад ва давлати ҳахоманишиёнро шикаст медиҳад ва Куруши Кабирро мекушад. ба гузориши сомонаҳои интернетӣ Томирис яке аз пурхаржтарин филмҳои таърихи Қазоқистон аст ки гӯё беш аз 150 ҳунарманд дорад ва барои он беш аз 1000 даст либос духта шудааст ки 20 дасти он низ аз барои ҳунарпешаи нақши Томирис мебошад. ҳамчунин барои ин филм ҳудуди 10,000 силоҳи сард сохта шудааст. гуфтанӣ аст ки нақши Томирисро ки аз миёни 15000 номзади ин нақш интихоб шудааст Алмира Турсин бозӣ мекунад ва нақши Куруши Кабирро ҳунарманди машҳури Голливуд Ҳасани Масъуд офаридааст. Ҳасани Масъуд дар филми Водии гургони синамои Туркия яке аз офарандагони нақши асосӣ мебошад. Томирис кист ва Ҳеродот дар бораи ӯ чӣ гуфтааст? Чунончи гуфта шуд, Масагетҳо бино ба назари донишмандон ва муаррихон мардумони эронитаборанд ва ҳеҷ пайвандӣ ба қазоқҳо ва туркҳо, чуноне ки ин филм дар пайи ба тасвир кашиданаш гуфтааст, надоранд. Ҳеродот, ки яке аз муаррихони афсонапардози юнони бостон аст, дар бораи Томирис ва набардаш бо Куруши Бузург гузорише додааст ки он ба дигар гузоришҳои таърихӣ ҳеҷ монандие надорад. барои намуна, Ксенофон, файласуф ва муаррихи юнонӣ аз шогирдони Суқрот мегӯяд ки Куруши Бузург дар бистар даргузашт ва ба писаронаш пандҳои ахлоқӣ дод. Катзиос дигар таърихнигор ва пизишки юнонӣ мегӯяд ки Куруши Бузург аз захми даррон даргузашт. афсонаи Ҳеродот чунин аст. дар сӯи ховарон дашти паҳноваре қарор дорад ки то чашм кор мекунад бепоён аст. бахши аъзами ин дашт ба Масагетҳо тааллуқ дорад ки Куруш қасди ҳамла ба ононро дошт. дар ин замон зане пас аз марги шавҳар маликаи Масагетҳо шуда буд ки Томирис ном дошт. Куруш бузургони Эронро фарохонд ва маҷлисе тартиб дод ва пас аз шарҳи вазъият назари ононро пурсид. Карзус подшоҳи пешини Лидия ба Куруш гуфт: Масагетҳо аз хушиҳои зиндагии форсо бехабаранд ва ҳаргиз маззаи фаровонӣ ва рифоҳро начашидаанд. пас беҳтар аст дар он ҷо гову гӯсфанди бисёре бикушем ва кабобу шароби фаровоне фароҳам созем. Масагетҳо бо дидани он ҳама чизҳои хуб ба хӯрдан ва нӯшидан хоҳанд пардохт ва он гоҳ бар мост то диловарии худро нишон диҳем. Куруш ин пешниҳодро пазируфт ва он нақшаро пиёда кард ва аз ин роҳ писари Томирисро асир гирифт. Ҳеродот дар идома мегӯяд ки писари малика ҳамин ки мастӣ аз сараш парид ва ба шӯрбахтии худ пай бурд, аз Куруш хоҳиш кард банд аз дасти ӯ баргиранд ва Куруш пазируфт. ба маҳзи он ки дастҳояш озод шуд, дарҳол худро кушт.
پس از چند نبرد برخاست و در آن نبرد بر پایه داستان هرودوت فارس‌ها از مساگت‌ها شکست خوردند و بسیاری از آنان از جمله کوروش کبیر کشته شد که تومیریس جسد کوروش کبیر را یافت و سرش را از تن جدا کرد و جسد را پاره نمود. هرودوت در ادامه درباره آداب مساگت‌ها میگوید که زنان را متعلق به همگان میدانند. همچنین پیران خود را همچون حیوانات میکشند و میخورند. روشن است که نه مساگت‌ها قزاق یا ترک بودند و نه تومیریس ملکه قزاق‌ها یا ترک‌ها بود. همچنین داستان کشته شدن کوروش بزرگ به دست تومیریس ساخته ذهن خیال پرداز هرودوت است و در دیگر منبع‌های تاریخی هیچ ذکری از آن نشده است و بر پایه نظر مورخان کوروش بزرگ در نبردهای خود با مساگت‌ها همواره پیروز بوده است. فیلم واقعاً تاریخ عصر 6 تا سالشماری ما، یعنی زمان نبردهای مساگت‌ها با کوروش کبیر را در بر گرفته است. فیلم هنوز به نمایش نورآمده به انتقاد شدید ایرانیان روبرو شد. آنها به طور گوناگون اعتراض کردند که تومیریس اگر وجود هم می داشت اصلاً از تبار فارس بود و هیچ ربطی به قزاق، ترک یا مغول ندارد. تومیریس اصلاً وجود نداشت و قصه او بافته و ساخته است. در این فیلم بزرگمنشی یک قوم در سیمای یک نفر و آن هم زن طرح‌ریزی گردیده است. حتی خود انتقادگران قزاق برانند که سیمای مغولی پرسنژها حسن فیلم را کاسته گردانیده است، زیرا در آن زمان تا واقعه مغول هیچ کس در آسیای میانه اندام مغولی نداشت. بعداً چنانچه گفته می شود به نشان پرودیوسر اکان ساتایف اعتراض خطی بسیاری از ایرانیان دیگر وارد می گردد و پرودیوسر به آنها پاسخ می گوید: صلح به همگان. دوستان ایرانی پیام برایم اعتراضنامه می فرستند و حتی تهدید به محکمه کشیدنم را نیز پیشنهاد کردند، اما آنها باید دانند که من این فیلم را در اساس فرموده هرودوت که پدر تاریخ است ساختم. تمام مردم دنیا به نوشته های او باور دارند. گذشته از این من به شخصیت تاریخی کوروش کبیر احترامی بزرگی را قائلم. از ایجاد فیلم تنها همین را خواستم که قزاقان از اصل و نسب قدیمی خود با خبر باشند. این فیلم هیچ وابستگی به سیاست قومگرایی ندارد، گفته است این پرودیوسر. هنرپیشه نقشی اساسی المیرا تورسین باشد، بنا به فرموده های شارحان در اینترنت صحیفه های خود را مسدود کرده است. اگر به واقعیت نگاه کنیم فیلم خیلی عالی ساخته شده است و تماشابین را به گفتگو به خود جلب می‌کند. باقی قضاوت به خود شماست. خدا نگهبانتان.